जोहार तोरा सबकर बहुत बहुत स्वागत है हमरा कर यूट्यूब चैनल कुमाली पाठशाला में। तो जैसन हमरा हर क्लास कर बादे हमरा ने पहले एक डिसाइड कर रहे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा चीज चढ़ा से रिलेटेड कुछ कुछ ऐसा चीज एक्स्ट्रा जानल या बताल दे जाते। तो हमरा के ऐसने हम भावे कुछ कुछ हमरा ने छाटल गला है जैसन कौन पाइन कर बारे और पाइन कर बारे कि ना है कि कौन कौन की हमरा कर बेसी भागे यूज करिए कौन कौन पाइन गिला से गिला बारे आज हमारे एक वीडियो री मान बताल गला है। और अगले मध्य दो चारटी क्वेश्चन छाटी छुटी के बनते सेगला बनाए के देखल जाते कि ना रकम की पाइन को सब्जेक्ट क्वेश्चन बनते सर। तो आज हमरा देखे कि पाइन कर कौन कौन हमरा कर कुड़माली मान कौन कौन पाइन आए। तो चलो देरी नहीं करो सीधा वीडियो बाटे चलो। तो जैसे कि पाइन कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम कर रहे तो पहले हम सोचले कि पाइन कर बारे बता दे कौन कौन पाइन गिला हमरा विशेष कर यूज करिए। जैसे कि जख जोड़ आ जखा जख कह गेल कि ना जख हमरा कागे कहे कि एगो जख है जैसे ना पानी वाला जख जेटा पोए सेटा को जख कहल गेले या फिर गाड़ी यूज करते जे जख गिला छाटा हो गेले तो ताको दुटा माने भिन्न जख हो गेले একটা ভিন্ন মান হলে लेकिन आका आठ जोड़ी गेले जखा हो गेले যখন जखा हो गेले তখন একটা কঠিন লাগে একটা জখা শুট করল মানে কি কোন একটা সময় মানে যে সময়টা আমরা কর पता निकले और अचानक वो সময়টা हेले ওটা আমরা কোনো फायदा পাই সেটা কঠিন জখা हो गेले জখা এই चीज की পোয়ালে पानी पानी माने तो बुझबे करे पानीटा एक जोड़ी गेले पानी खेয়ে गेले पानी যখন হলে তখন सिर्फ पानी टी बर्बाद हो लेकिन যখন हम एक जोड़ी जाए তখন पानी माने पानी किना पानी किना রইল एक কোন এটা কঠিন नहीं बैंक का बैंक किना रकम जीव लगे ना पानी जीव लगे बैंक माछ केते जीव गला और पानी जीव गला से रकम ওটা আলাদা ছাড়াতে চেঞ্জ হয়ে গেল জুয়ান জুয়ানে ই জড়ি গেলে জুয়ানি সন্ধি জড়ি ইন জড়ি গেলে সন্ধি তো যখন সন্ধি যখন রইলে তখন দু বেটি को बाप एक बेटा के बाप एकरा যখন शादी বিয়া হবে আর যখন रिश्ता জড়ে তখন ওটা সন্ধি হয়ে গেলে যখন ওটা কিন্তু যখন ওটা ইন জড়ি গেলে তখন সন্ধিন বনে গেলে মানে উটি যখন ছয়া কর মাইটি কিংবা ছয়াটা মাইটি তখন ওটা সন্ধি নিয়ে গেল সন্ধিলে সন্ধি নেলা দেখ जोड़ অল দেখে মানে सीधा सीधा যেটা আমরা দেখো সেটাকে দেখ করলে ওটা যদি অল জুড়ে দেয় তো দেখ অল মানে যে চीजটাকে আমরা দেখি রলাই পড়লে সেটাকে মানে কি যেসন কিনা हमें हमरा को बड़ पहाड़ पारसनाथ बड़ पहाड़ यदि हम एग्जांपल लिए तो ওটা हम देखो लेके किना के देखो लेके पारसनाथ हम देखो लेके कुड़ुम कुड़ुम जोड़ आली कुड़माली कुड़ुम जब सराडिंग যখন আলি দিয়ে জড়লে তখন ওর কুড়মালি হয়ে গেল তখন আমরা কুড়মালি আমরা ভাষা যেটা করে আমরা নি আজ এখন ডিসকাস করে যেটাই ঘোড়া ঘোড়া কয়ে গেলে এগো ঘোড়া অগলে যখন গিলা জড়ি দেয় তখন ঘোড়া গিলা হয়ে গেলে যখন গিলা জড়ি দেয় তখন ঘোড়া গিলা হলে গায় গিলি গায় গিলি গায় গিলি কয়ে গেলে একটি গায় গায় কয়ে গেলে একটি গায় আর যখন গিলি জড়ি দেয় সবে গায় গিলা বলা গায় গিলি মানে ওখানে বেশি ভাগে গায় গায় উঠ जोड़ आन उठान उठ कहे गला उठा ठीक है और যদি आन जोड़ दे তখন কি না যায় उठान মানে চড়ান জায়গাটা जहां चढ़ान जगह সেটা उठान जगह पे আমরা বলে ছওয়া গুলি ছওয়া কয়ে গেলে একটি ছওয়া বারে হবে যখন গুলি জড়ি দেয় তখন ছওয়া গুলি মানে আরো বিশেষ ভাগে ছওয়া আছে তারপরে হয় পাওয়া চেনগা চেনগা जोड़ गिलिन চেনগা जोड़ गिलिन যখন হবে চেনগা কয়ে গেলে কাকে কতদিন চেনগা मुर्गी বা চেনগা ছওয়া গিলে যখন এত ছোট হতে তখন অগলে চেনগা কতে তো চেনগা जोड़ गिलिन তখন চেনগা গিলিন और ছোট ছোট ছওয়া গিলে চেনগা গিলিন কতে পাওয়া তখন ঢের চেনগা গিলিন হলে একটি চেনগা কয়ে গেলে একটি চেনগা গিলিন জড়ি দিলে বেশি হলে পাওয়া जोड़ लेक पावा जोड़ लेक पावा लेक पावा जोड़ लेक पावा लेक तो पावा माने কোন चीज পাই গেলে ওটাই लेक যখন হলে তখন পাওয়া পাওয়া लेक মানে কোন चीज হারাই গেলা সেটি পাওয়া গেলে সেটা কিনা কবে পাওয়া लेक
তারপরে বরদ কয়ে গেলে একটি বরদ, আর তা জড়ি দিলে বরদটা ওটাকে বিশেষ বাখান করে সাদা বা বরদটা করিয়া বরদটা, তো যখন তা জোড়ে তখন ওটাকে বিশেষ বাত হয়। বরদ কয়ে গেলে কোন বরদে কোনো কনফার্মেশন नहीं হবে। তো এসনে করি বহিন, বহিন কয়ে গেলে একটি বহিন, টি জড়ি দিলে বহিনটি, হ্যাঁ না, বহিনটি খাস কোন বহিনটি, মজলি বহিনটি, বড় বহিনটি, কোন বড় বহিনটি হলে ওটা কনফার্মেশন হবে। ঘর, ঘর জোড়নি ঘরনি, ঘর কয়ে গেলে আমরা দুধ দহি ঘর কয়ে, তো ঘরটি যখন নি জড়ি দেয় তখন ঘর নিয়ে যায়, তখন এটা কিনা রকম বদলি যায় ঘরনি কা কেমন কিনা হোক। ঘরনি মানে যখন আমরা মুরগিটি ঘরনি পাতে তখন ডিম দেওয়ার পরে ঘরনি মাপে, তো বুঝা ঘরটি কাহার বলে, ঘরটি নি জড়ি গেলে কি না গেলে ঘরনি হয়ে গেলে। ভাই জোড় মান, ভাই কয়ে গেলে আমরা যে কঠিন নেই আমার ভাগ্যটা খোলালে, তো ভাইটাই মান জুড়ে গেলে ভাইক মান হয়ে গেল, মানে মহা ভাইক যা করা হয় ও মা ভাইক মান লোক। সুখ জোড় ই সুখী, মাছি জোড়তি, মাছি কয়ে গেলে মাছিটি কোন কোন রকম কাড়া মাছি, লুথি মাছি, এরকম কোন একটি মাছিটি। তার উপর হলে সুখড়ি গুলি, খুখড়ি গুলি, খুখড়ি গুলি, খুখড়ি মানে কদিন মুরগি গুলাকে আমরা খুখড়ি করি, তো খুখড়ি গুলি মানে বেশিরভাগে যখন এলে তখন খুখড়ি গুলি এলা। তো দেখবে এবার পরে আমরা এবার যদি অবজেক্টিভ কোশ্চেন পাওয়া যায় তো অবজেক্টিভ কোশ্চেন জড়ল যাবে।